आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 8 जनवरी की टॉप न्यूज। साबिक मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी के भतीजे के खिलाफ हिट एंड रन केस। साबिक वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के भतीजे अग्राज रेड्डी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने 8 जनवरी इतवार को एक हादसे में 2 अफराद के शदीद जख्मी होने के बाद हिट एंड रन केस दर्ज किया था। 26 साल अग्राज मुबैना तौर पर शराब के नशे में सड़क के गलत तरफ गाड़ी चला रहे थे जब उसकी गाड़ी कोकटपल्ली के फोरम मॉल के बाहर यू टर्न पर मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी को मोटरसाइकिल से टकराते हुए देखा जा सकता है और मुसाफिर गाड़ी की रफ्तार से दूर होने से पहले उसे चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं। मुतासिरीन 24 साल बनवारी लाल और 33 साल धोचंद मॉल में फिल्म देखने के बाद घर लौट रहे थे। बनवारी लाल को चेहरे पर चोटें आई और उसके बाईं टांग में फ्रैक्चर हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का 1 माह मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की हैसियत से 1 माह की कारकर्दगी मेरे लिए इत्मीनान बख्श रही और हमने कभी खुद को हुक्मरान तस्वुर नहीं किया, बल्कि रियासत के अवाम के खादिम की हैसियत से हम काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इख्तिदार में 1 माह की तकमील पर एक्स यानी साबिका ट्विटर पर जारी किए गए एक पैगाम में ये बात कही और कहा कि रियासत में अवाम इस 1 माह के दौरान नेक ख्वाहिशात और उमंगों को सच साबित करने में कोई कमी नहीं रखेगी। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में कहा कि रियासत में अवाम, ओहदेदार और सरकारी अमला अब आजाद फिजा में सांस ले रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस 1 माह के सफर ने उन्हें जिंदगी के कई नए तजुर्बात दिए हैं और वो उस 1 माह के सफर से मुतमईन हैं। उन्होंने बताया कि उनकी हुकूमत ने अवाम से हुक्मरानी को करीब लाने के अलावा अवाम के मसाइल की समाअत और उनके हल के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाया है। तेलंगाना की गवर्नर टी सौंदरराजन ने खवातीन पर जोर दिया कि वो कारोबार शुरू करें। तेलंगाना की गवर्नर टी सौंदरराजन ने इतवार के रोज जिले खवातीन को बाइख्तियार बनाने के सेमिनार में शिरकत की और खवातीन से कारोबार शुरू करने की ताकीद की। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए अगरचे उस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम है, लेकिन मैंने खवातीन के लिए उसकी अहमियत को देखते हुए उसमें हिस्सा लिया है। गवर्नर ने मजीद खवातीन पर जोर दिया कि वो कारोबार शुरू करें, खवा वो छोटे हो या बड़े। जैसा कि सौंदरराजन के मुताबिक अगर मईशत खवातीन के हाथ में होगी तो रोजी रोटी मिलेगी। चंद्रायन गुट्टा पुराने शहर में मेट्रो का कलीदी मरकज बनने का इम्कान। पुराने शहर के रिहायशियों के लिए रसाई को बढ़ाने और बगैर किसी रुकावट के सफर के इख्तियारात फराहम करने के मकसद के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मौजूदा एयरपोर्ट मेट्रो की तोसी की जाए, जिसमें चंद्रायन गुट्टे में एक अहम इंटरचेंज स्टेशन शामिल होगा। नागोल एलबी नगर मेलारदेवपल्ली एयरपोर्ट लाइन पर हिकमत अमली के लिहाज से वाक़ चंद्रायन गुट्टा मुमकिन तौर पर एक मरकजी इंटरचेंज पॉइंट के तौर पर अहम किरदार अदा करेगा। इस मंसूबे में चंद्रायन गुट्टा को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए MGBS फलकनुमा रोड को मजीद 1.5 किलोमीटर तक बढ़ाना शामिल है। कांग्रेस के लिए मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक। राहुल गांधी की यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि कांग्रेस की जोड़ो न्याय यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर उसके बाद भी उन्हें वोट नहीं मिला। इस बार भी राहुल गांधी को वोट नहीं मिलने वाला है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बिल्किस बानो पर आए फैसले का इस्तकबाल भी किया। प्रभास स्टार फिल्म सालार की कामयाबी के जश्न। सालार, जिसका शाहरुख खान की डंकी से टकराव हुआ है, वो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। एक बयान के मुताबिक फिल्म ने हिंदुस्तान में 550 करोड़ रुपए, बैरून मुल्क में 153 करोड़ और दुनिया भर में 703 करोड़ रुपए की मजमूई कमाई की है। ऑल इंडिया हिंदी 177 करोड़ नेट वर्थ और 208 करोड़ मजमूई बताई जा रही है। फिल्म की कामयाबी के बारे में बात करते हुए प्रभास ने कहा, मैं नाजरीन की तरफ से दी जाने वाली बेपनाह मोहब्बत और हिमायत का तहे दिल से शुक्रगुजार और आजिज हूँ। बॉक्स ऑफिस पर सालार की शानदार कामयाबी का मुशाहिदा मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए एक नाकाबिले यकीन चीज है। हम नाजरीन पर उसकी मुस्बत असरात को देखकर बहुत खुश है। प्रभास ने फिल्म में सालार का किरदार अदा किया है। उसके साथ पृथ्वी राज, सोकमरन, श्रुति हासन और जगपति बाबू की कास्ट है।
خلائی تحقیقی تنظیم اسرو 2025 میں گگیان مشن شروع کرے گی، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیا بڑا اعلان۔ کٹھیا ادھمپور ڈوڈا پارلیمانی حلقے سے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بتایا کہ ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم یعنی اسرو 2025 میں گگنیان مشن شروع کرے گا۔ گگنیان پروجیکٹ میں 3 ارکان کے عملے کو 3 روزہ مشن کے لیے 400 کلومیٹر کے مدار میں بھیج کر اور ہندوستانی سمندری پانی میں اتر کر انہیں بحفاظت زمین پر واپس لا کر انسانی خلائی پرواز کی صلاحیت کے مظاہرے کا تصور کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں گگنیان کے لیے بہت اہم ہے۔ مشن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ہم 2025 میں حتمی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سال بہت اہم ہے کیونکہ اس سال آزمائشی پروازیں کی جائے گی۔ انسان کو خلا میں بھیجنا اہم اور دلچسپ ہے، لیکن انسان کو واپس لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہمارے پاس عملے کا ایک ماڈیول اور ایک آپریشن ماڈیول ہے اور آزمائشی پروازیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ یہ تمام افعال ہمارے تصور کے مطابق ہوں۔ غزہ تنازع 2024 تک جاری رہے گا۔ اسرائیل کے فوجی سربراہ ہرتز اللوی نے اتوار کو کہا کہ غزہ میں 3 ماہ سے جاری تنازع ممکنہ طور پر 2024 تک جاری رہے گا اور دوسرے محاذوں تک پھیل جائے گا۔ اسرائیل ڈیفنس فورس IDF کے چیف آف اسٹاف نے 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقے مغربی کنارے کے دورے کے دوران یہ تبصرہ کیا ہے۔ مسٹر ہرتز اللوی نے کہا کہ 2024 چیلنجنگ ہوگا اور اسرائیل یقینی طور پر سال بھر غزہ میں لڑائی میں شامل رہے گا، جس کا مطلب ہے کہ غزہ پر حکمرانی کرنے والے فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ موجودہ مکمل پیمانے پر تنازع مختصر ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ برنٹ کروڑ کی قیمت $78 میں بیرل اور WTI کروڑ کی قیمت $77 فی بیرل کے قریب ہے۔ پبلک سیکٹر کی تیل اور گیس کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیر کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے دن ابتدائی تجارت میں برنٹ کروڑ $0.84 یعنی 1.07% کی کمی کے ساتھ $77.92 فی بیرل پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ بگ باس 17 میں صرف 2 محفوظ ساد مد مقابل اگلا نامینیشن کا سامنا کریں گے۔ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے متنازع ریالٹی شو بگ باس 17 میں اب 28 جنوری کو اپنے گرینڈ فینالے کی تیاری کر رہا ہے۔ میزبان سلمان خان نے تازہ ترین ویکینڈ کا وار ایپیسوڈ میں تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے تمام مقابلہ کرنے والوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ایک چونکا دینے والی خبر میں 3 یا 4 نہیں بلکہ 7 مد مقابل اس ہفتے کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ گھر میں صرف ایشا مالویا اور انکتا لوکھنڈے ہی محفوظ ہے اور باقی تمام مقابلہ کرنے والوں کو اگلے بے دخلی کے راؤنڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ بگ باس 17 کے نامزد امیدوار 13واں ہفتہ نامزد امیدواروں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ ابھیشیک کمار، ارون سری کانت، عائشہ خان، منارا چوپڑا، سمرت، وکی جین، منور فاروقی نامینیشن لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تھی 8 جنوری کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔